मनुष्य मानू उद्धार करने रक्षा करने आदि पुस्तक ठारू परमेश्वर गोटे योजना जे मनुष्य मानू उद्धार करने जो पापरे मनुष्य माने रही ସେହି ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା ରହିଥିଲା। ସେହି ଯୋଜନା ସଫଳ ହୋଇଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ସୁନ୍ଦର ସହଭାଗିତାରେ ବସି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରୁଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରାଧନା କରୁଅଛୁ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଦାସ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ 1 ତାରିଖ ଠାରୁ ଅତି सुंदर वाक्य मान आमे सुनी आसीअछु जे प्रभु कहीं ए जगत को आसीथिले, कहीं प्रभु जीशु जन्म होइथिले। अनेक रहस्य कथा मान आमे प्रभु को दास मान ठारू सुनिअछु। आमे बड़ दिन जार जेतिकी वर्ष आमे पालन करि आसुअछु। यह भल विषय अटे। आउ केतोटी कथा मु पूर्व दिन मानकरे कहिथिली जे आमे बड़ दिन पालन करूछु, किंतु केतेक विषय आम जीवन रे नितांत आवश्यकता रही अछि। जहाँकि प्रथम विषय जे ए जो बड़ दिन पालन करूछु आमे पवित्र आत्मा को आम जीवन रे आमे ग्रहण करबाक हेबो। कारण पवित्र आत्मा परमेश्वर वर्तमान जगत रे अछंती। सेथिबा आमे पवित्र आत्मा परमेश्वर को आमे ग्रहण करबाक हेबो। बिना आत्मा रे जदि आमे बड़ दिन बोली पालन करिबा ताहा प्रकृत बड़ दिन नहे। पवित्र आत्मा को आमे ग्रहण करबाक हेबो। पुणी द्वितीय विषय जे आमे ए जो बड़ दिन पालन करूछु आम जीवन रे प्रभु जीशुंकर अन्वेषण करबाक हेबो। आज आमे प्रभु जीशु को आमे खोजिबाक हेबो। प्रभु जीशु को आमे अन्वेषण करबाक हेबो। जदि प्रभु जीशु को जदि आमे पाई ना हो ख्रिस्टियान सेतिबाई आमे मध्य नुआ लुगापटा पिंधिबा, पिठा बना करी खाइबा, समस्त साजसज्जा करिबा। प्रेषक लोक माने सेतिकिरे बड़ दिन हेई जीव नाही। एई बड़ दिन रे आमे एहा सिखिबाक हेबो जे आमे प्रभु जीशु को आमे अन्वेषण करिबाक हेबो, खोजिबाक हेबो। जेपरि से दिन पंडित माने से माने पूर्व देशरु से माने बाहरिले, केवल जीशु को खोजिबा पई से माने बाहरी थिले एवं से माने जीशु को खोजिबा पई बाहरी से माने राजा को निकट गले एवं से माने पछारिले जे जणे राजा जन्म ग्रहण करि अछंती आमे तांको खोजिबा पई आमे आसी अछु। हालेलुया। आज आमन को जीवन रे आमे कहार अन्वेषण करूछु, आज आमे कहा को खोजु अछु। यह आम प्रत्येक गोटे चिंतार विषय हेबा दरकार। ख्रिस्टियान से समस्त कार्य करदेले यथेष्ट नुहे। जो प्रभु जीशु की आम पाप पाई जगत को से आसीथिले, असह दुख जंत्रणा भोग करी आम समस्त को से उद्धार करिसेंती, रक्षा करिसेंती। हेले एई बड़ दिन रे आमे प्रभु जीशु को आमे अन्वेषण करिबा आवश्यकता रही अछि। पुणी तृतीय विषय जे एई बड़ दिन रे आमे प्रभु को ठारे आनंद करिबा आवश्यक। आमे प्रभु को ठारे आनंद करिबा को हेबो। आमे केवल बड़ दिन रे जागतिक समस्त विषय रे आमे सबले आनंद करिबा पई इच्छा करिथाओ। जेते बेले वर्षा हे गला समस्त मुह टिके चोपा हे गला, अंधार हे गला जे एते सुंदर नुआ लुगापटा पिंधिछु आ किनिछु आ वर्षा
ହେଇଯାଉଛି କେମିତି ହେବ କଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା। ଟେଣ୍ଟ ଘର ମଧ୍ୟ ହାଉସ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ସକାଶୁ ଆମେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ କରିପାରୁନାହୁଁ। ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ଲାନିଂ କରିଥିଲେ ଲାଇଟ୍ ସିଷ୍ଟମ କରିକି ତାହା ସଜେଇବା ପାଇଁ। ବିଶ୍ୱଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ଆନନ୍ଦ କରିବାକୁ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ କଣ ବଡ଼ ଦିନ ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଯାହାକି ଯେଉଁ ବଡ଼ ଦିନ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହା ଶିଖିବାକୁ ହେବ କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ହେବ। କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମେ ଆରାଧନା କରିବାକୁ ହେବ। ସେଦିନ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ସେମାନେ ବାହାରିଲେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଖୋଜିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଜଣେ ରାଜା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ କଣ କରିବୁ? ପ୍ରଣାମ କରିବୁ, ତାଙ୍କରି ଆରାଧନା କରିବୁ, ତାଙ୍କରି ୱାର୍ସିପ କରିବୁ। ବିଶ୍ୱଙ୍କ ଲୋକମାନେ କାରଣ ସେ କେବଳ ପୂଜା ପ୍ରଶଂସା ଆରାଧନା ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ହେଲେ ଏହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନରେ ଆମେ ଆଜି କାହାକୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଅଛୁ, କାହାର ଗୌରବ କରୁଅଛୁ, ଏହା ଆମ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହେବା ଦରକାର। କେବଳ ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ବଡ଼ ଦିନ ପାଳନ କରିଦେଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ଆମେ ଚାଲିଯିବା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଅଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଗୁହାଳ ଘରକୁ, ସେ ଗୁହାଳ କୁଣ୍ଡରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆଉ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଅଛନ୍ତି, ଏଇ ବଡ଼ ଦିନରେ ଆମେ କାହାକୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଅଛୁ, କାହାର ସେବା କରୁଅଛୁ, କାହାର ଆରାଧନା କରୁଛୁ? ବିଶ୍ୱଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ହେବ ଯେ ଏଇ ବଡ଼ ଦିନରେ କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ମୁଁ କରିବି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବି। ଏହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆମ ଜୀବନରେ ହେବା ଦରକାର। ପୁଣି ଏଇ ବଡ଼ ଦିନରେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତୋଷ ହେବାକୁ ହେବ। ହାଲେଲୁୟା। ଯେଉଁ ବଡ଼ ଦିନ ଆମେ ପାଳନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ପାତ୍ରୀ ହେବାକୁ ହେବ। ଆମେ ବଡ଼ ଦିନ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ କହିଲେ ମେଷପାଳକ ମାନଙ୍କ କଥା ମାନେ ଶୁଣୁଛୁ, ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କ କଥା ମାନେ ଶୁଣୁଛୁ, ତାରାର କଥା ମାନେ ଶୁଣୁଛୁ, ଗୁହାଳର କଥା ଶୁଣୁଛୁ, ସେ କୁଣ୍ଡର କଥା ଶୁଣୁଅଛୁ, ବେଥଲିହିମର କଥା ମାନେ ଶୁଣୁଛୁ, ପୁଣି ଦୂତଙ୍କର କଥା ଶୁଣୁଛୁ। ଏପରି ଭାବରେ এই ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ମାନେ ଶୁଣୁଛୁ, ଭଲ ବିଷୟ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ବଡ଼ ଦିନରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ହେଇପାରୁଅଛି କି? ଏହା ଆମ ପାଇଁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ଯଦି ଆମେ ନାହିଁ, ତେବେ ଆମ ପାଇଁ ଆଉ ବଡ଼ ଦିନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ପାତ୍ରୀ ହେବାକୁ ହେବ। କେବଳ ନୂଆ ଲୁଗାପଟା ପିନ୍ଧି ଆଉ ପିଠାପଣା ଖାଇ ସାଜସଜ୍ଜା କରିଦେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ନୁହେଁ। ଆମେ କେମିତି ହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ? ଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଅନେକ କଥା ମୁଁ କହିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଚୁମ୍ବକୀୟ ଭାବରେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ହେଇପାରୁଅଛୁ କି? କେବଳ ବଡ଼ ଦିନ ପାଳନ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ହେଇପାରୁଛି କି? ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ନୁହେଁ, ତେବେ ଆମ ପାଇଁ ତାହା ବିପଦ ଅଟେ। ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ସେଦିନ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେମାନେ ସୁନା, କୁନ୍ଦୁରୁ, ଗନ୍ଧରସ ସେମାନେ ଦର୍ଶନୀ ଦେଲେ। ମୂଲ୍ୟବାନ ପଦାର୍ଥ ଯାହାକି ସେହି ସମୟରେ ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ସେହି ସୁନା, କୁନ୍ଦୁରୁ, ଗନ୍ଧରସ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ସେମାନେ ଦର୍ଶନୀ ଦେଲେ। ଏଥିରୁ এই বিষয়କୁ ଆମେ ଶିଖିବାକୁ ହେବ
जे मनुष्य जीवन सबुठारु मूल्यवान आम मानकर हृदय। आज कौन आम हृदय को आज आम प्रभु को दे पारुछु कि बड़ दिन पालन करुछु किंतु आम हृदय आज प्रभु को न दे एपरि भावरे आमे बड़ दिन पालन करुछु मनुष्य जीवन मध्य स्थान रे हृदय रही अछि। प्रभु को दृष्टि रे आमान को हृदय मूल्यवान अटे। सेथिबाई ईश्वर लोक माने एई बड़ दिन रे आमे प्रभु को आपणार हृदय को आमाने देवा को हेबो। हालेलुया। एपरि भावरे जदि आपणा को जदि आमे व्यवहार करिबा सबुदिन आम पाई बड़ दिन ही सबुदिन आम पाई नुआ दिन ही। प्रभु केबे मध्य कोनोसी दिन रे आमान को पुरुणा बोली कि प्रभु आमान को कहिबे नै। सबुदिन आम पाई नुआ अटे बड़ दिन ही अटे। सबुदिन आम पाई यीशुंकर जन्मदिन ही अटे। हालेलुया हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। देवी ईश्वर को लोक माने प्रभु यीशु आशिबार मुख्य उद्देश्य जे समग्र मानव जाति को से परित्राण देवा निमंते प्रभु यीशु एही जगत को आसीथिले। मनुष्य मानक उद्धार करने को हेले मनुष्य मानक परित्राण देवा को हेले गोटे पवित्र रक्तर आवश्यकता रहिथिला। पवित्र रक्त निहाती आवश्यक तेबे जाई जड़े मनुष्य से परित्राण पाई पारिबो। ईश्वर लोक माने जदि आम देखिबा माथ्यू 1:21 पद पिला माने कहिबे से पुत्र प्रसव करिवे आउ तुम्हे ताहांक नाम यीशु देव कारण से आपणा लोकंकु सेमानकर समस्त पापरु परित्राण करिवे। हालेलुया। प्रभु यीशु एही जगत को आसीबार उद्देश्य एहा जे मनुष्य मानकु सेमानकर समस्त पापरु परित्राण करिबा निमंते प्रभु यीशु आसिले आपणार पवित्र बहुमूल्य रक्त को देई देले ढाली देले। प्रभु यीशु मनुष्य मानक पाई अनेक दुख कष्ट भोग कले एवं प्रभु यीशु परित्राण देले। पुणी लूक 2:11 पद पढ़िबे कारण आज दाऊदଙ୍କ नगर रे तुम्भମାନଙ୍କ निमंते त्राणकर्ता जन्म ग्रहण करिअछंती से ख्रीष्ट प्रभु। हालेलुया। कारण आज दाऊदଙ୍କ नगर रे तुम्भମାନଙ୍କ निमंते त्राणकर्ता जन्म ग्रहण करिअछंती। किए त्राणकर्ता? प्रभु यीशु। प्रभु यीशुଙ୍କ छड़ा आउ केही मध्य परित्राण देई पारिबे नाही। केवल प्रभु यीशु ही परित्राण देवा परमेश्वर अटंती। सेथिबाई वाक्य लिखा जाए जे आउ अब्राहम ठारू जोसेफ पर्यंत जन्म देले बोली के लिखा जाए किंतु मरियम को गर्भर प्रभु यीशु जन्म हेले बोली के लिखा जाए। देले नुहे हेले प्रभु यीशु हेले। तार अनेक निगूढ़ तत्व रही अछि केमिति प्रभु यीशु जन्म हेले। ईश्वर लोक माने जे प्रभु यीशु परित्राण कर्ता अटंती से केवल परित्राण देवा परमेश्वर अटंती। पुणी जदि आम देखा लूक 19:10 पद पढ़िबे कारण जहा हजी अछि ताहा खोजी रक्षा करने मनुष्य पुत्र आसी अछंती। हालेलुया।
ଯାହା ହଜି ଯାଇଥିଲା ଆମେ ସମସ୍ତେ କଣ ହୋଇଥିଲୁ? ହଜି ଯାଇଥିଲୁ। ଆମେ ଦେଖା ଯାଉନଥିଲୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମେ ହଜି ଯାଇଥିଲୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ଆପଣାର ବହୁମୂଲ୍ୟ ଜୀବନକୁ ଦାନ କଲେ, ଆପଣାର ପବିତ୍ର ରକ୍ତକୁ ଦାନ କଲେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ କଣ କରିଅଛନ୍ତି? ରକ୍ଷା କରିଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ଜହନ 3:17 ପଢିବେ। ଯେଉଁ ଜଗତର ବିଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଜଗତକୁ ପ୍ରେରଣ ନ କରି, ବିଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଜଗତକୁ ପ୍ରେରଣ ନ କରି, ଜଗତ ଯେପରି ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଆସିନଥିଲେ, ସେ ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଆସିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଆସିବେ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣାର ବହୁମୂଲ୍ୟ ଜୀବନକୁ, ପବିତ୍ର ରକ୍ତକୁ ସେ ଦାନ କଲେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 1:15 ପଢିବେ। ପାପୀମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ଯେ ଜଗତରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ, ଏହି ବାକ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ବା ସର୍ବତ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ। ବିଶ୍ୱଙ୍କ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପରିତ୍ରାଣ କର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଏହି ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ। ହେଲେ ଆମ ପାଇଁ ଏହା ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଅଟେ ଯେ ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାକୁ ହେବ। ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାକୁ ହେବ। ବିନା ପରିତ୍ରାଣରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଆମେ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। ହେଲେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାକୁ ହେଲେ କେତେକ କଣ୍ଡିସନ ରହିଅଛି। ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ପାଇଁ କେତେକ କଣ୍ଡିସନ, କେତେକ ସର୍ତ୍ତ ରହିଅଛି। ଏହି ବଡ଼ ଦିନରେ ସେହି ସର୍ତ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ପାଳନ କରିବାକୁ ହେବ। ତେବେ ଯାଇ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେଇଅଛନ୍ତି ସେ ପରିତ୍ରାଣକୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ପାଇପାରିବା। ବିନା ପରିତ୍ରାଣରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଆମେ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାକୁ ହେବ। ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲେ ଯାଇ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଆମେ ଯାଇପାରିବା। ବିନା ପରିତ୍ରାଣରେ ଆମେ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପରିତ୍ରାଣ ନିତାନ୍ତ ଆମ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। ସେହି ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଦେଇଥିବା ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମେ କେମିତି ହେବାକୁ ହେବ? ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ମାଥ୍ୟୁ 10:22 ପଢିବେ। ଆଉ ମୋହର ନାମ ସକାଶେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘୃଣିତ ହେବ, ମାତ୍ର ଯେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିବ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ କଣ କରିବାକୁ ହେବ? ଏହି ବଡ଼ ଦିନରେ ଏହା ଆମେ ଶିଖିବାକୁ ହେବ। ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ନିନ୍ଦା ଆସିବ, ଅନେକ ଅପମାନ ଆସିବ, ଅନେକ ଦୁଃଖ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ ଧରିବାକୁ ହେବ? ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବାକୁ ହେବ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବାକୁ ହେବ। ଯଦି ଆମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବା ତେବେ ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା। ଜଣେ ବାବା
परित्राण कौन से कौन जना आ अनेक कथा यूट्यूब रे मु देखुली से कहूला से परित्राण कौन से जानी नहांती प्रभु जीशु किए से बिल्कुल जानी नहांती बाइबल रो कथा उल्टा पाल्टा गोटे लेखा होइतिले गोटे से बुझीबे से बिल्कुल जना नहीं विश्वक लोक माने जड़े परित्राण पाइबाक हेले ता जीवन में अनेक दुख आसीबो क्लेश आसीबो निंदा आसीबो अपमान ए समस्त विषय आसीबो एले आमे शेष पर्यंत कोन धरिबाक हेबो धैर्य धरिबाक हेबो ए तो टिके विलंब हो गले आमे भांगी मरी हे जाउछु आ अनेक निंदा क्लेश आ दुख प्रभु आसिले धैर्य धरी पारिबा तो बहुत कष्ट एबे तो टिके हलचल ही जाउछु प्रियसर लोक माने परित्राण देवा पाई प्रभु असह दुख जंत्रणा भोग कले एवं प्रभु जीशु परित्राण दे अछंती प्रभु देथिबा परित्राण पाइबाक हेले आमे निंदा अपमान दुख जहा प्रभु जीशु आसीबो से समस्त आमे धैर्यर सहित सहयोग करबाक हेबो तेबे जे आमे परित्राण पाइबा पुणी द्वितीय विषय रोमियो 10:9 पद पढ़िबे जेणु तुम्हे जदि मुखरे जीशु को प्रभु बोली स्वीकार करिब आउ ईश्वर ताहांकु मृत मानक मध्यरु उठाई अछंती बोली हृदय विश्वास करिब तेबे परित्राण प्राप्त हेबो हालेलुया केते बेले आम जीवन रे आमे परित्राण पाइबा आम मुखरे जीशु को आमे कोन करिबाक हेबो स्वीकार करिबाक हेबो से प्रभु जीशु ही मोर परमेश्वर से मो पाप पाई आपना को बड़ी स्वर्ग कले से ही पूजा प्रशंसा गौरव पाइबा पाई योग्य परमेश्वर तांको छड़ा आ मु काहाको मध्य मु सेवा करिबी नाही हृदय आमे विश्वास करिबाक हेबो मुखरे आमे स्वीकार करिबाक हेबो तेबे जाई ता जीवन रे से परित्राण पाइबो विश्वक लोक माने परित्राण गोटे सस्ता बोली के भावंतु नाही परित्राण देवा पाई प्रभु जीशु केते दुख कष्ट आम पाई से भोग कले से परित्राण पाइबा पाई आम जीवन रे एहा करिबाकु हेबो जो माने प्रभु जीशु देइथिबा परित्राण को पाइबे से माने केवल स्वर्ग ईश्वर राज्य को से माने जाई पारिबे से माने केवल अनंत जीवन से माने पाइबे जदि आमे परित्राण पाइबा पाई ए वाक्य अनुसार जदि आमे निजको व्यवहार करिबा नाही केते बड़ दिन पालन कले मध्य किछि लाभ नाही किछि लाभ नाही परित्राण पाइबा पाई निंदा अपमान जहाँ भी आसु धैर्य धरिबाकु हेबो परित्राण पाइबा पाई प्रभु जीशु को मुखरे स्वीकार करी हृदय विश्वास करबाकु हेबो तेबे जाई परित्राण प्रभु आसुचंती विचार करिबा पाई जगतर समस्त विचार करिवे आम समस्त विचार करिवे मु देइथिबा परित्राण को आज तू केमिति भावरे संभाळिलु प्रभु विचार करिवे जदि वाक्य लिखा जाए
से मनोनीत लोक माने गोटे दिन आसब जे परित्राण को से हराइबे संभाଳିबे नहीं धरी रखी पारिबे नहीं प्रभु देइथिबा परित्राण को मो प्रिय लोक माने एही बड़ दिन रे एहा मु कहिबा पई चाहे जे आमे परित्राण को प्रभु यीशु देइथिबा परित्राण को आमे आम जीवन रे आमे सुरक्षा करी रखिबा को हेबो तेबे जाय आमे प्रभु राज्य को जाई पारिबा आमे काहे सेवा करूछु जे आमे भल भाबरे जानूछु जे प्रभुंकर राज्य अछि दिने आमे से राज्य को जीवा हालेलुया हालेलुया से राज्य को प्रभु नहीं जीवा पाए आसुछंती हेले प्रभु देइथिबा परित्राण को आमे आम जीवन रे ए वाक्य अनुसार आमे सुरक्षा करी रखिबा को हेबो प्रिय लोक माने पुणी जदि आम देखिबा याकूब 1:21 पद पढ़िबे अतएव तुम्हे माने समस्त असुचिता वो सब प्रकार दुष्टता परित्याग करी जो रोपित वाक्य तुम्भ मानक आत्मा को परित्राण करिबा निमंते समर्थ ताहा नम्र भावरे आमे ग्रहण करू हालेलुया जड़े परित्राण पाइबा को हेले वाक्य लिखा जाए समस्त असुचिता सबु प्रकार दुष्टता को से कौन करने को हेबो परित्याग करी ईश्वर को वाक्य को केमिति ग्रहण करने को हेबो नम्र भावरे ईश्वर को वाक्य को जड़े ग्रहण करने द्वारा ता जीवन से परित्राण पाइब यह छड़ा परित्राण पाइबा पई आम पाय कौन उपाय नहीं प्रिय लोक माने आमे वर्ष वर्ष बड़ दिन पालन करुछु बड़ दिन पालन करिबार उद्देश्य कौन प्रभु यीशु परित्राण देबाको आसीथिले हालेलुया हालेलुया कौन पशु पक्षीर बड़ी परित्राण नहीं कौन पशु पक्षी बड़ी परित्राण नहीं काहार रक्त पवित्र नहीं केवल जीशुक रक्त स्वर्गीय रक्त अटे सेतेबेले प्रभु यीशु मरियम का गर्भरे थिले से समय पवित्र आत्मा तांकर रक्त को कौन करथिले सुरक्षा देउथिले कारण पवित्र रक्त ही मनुष्य मान को कौन करि पारिबो परित्राण दे पारिबो केवल पवित्र रक्त जीशुंकर रक्त अटे सेही रक्त ही मनुष्य मान को परित्राण दे पारिबो सेहि पई जीशुंकर रक्त द्वारा माथ्यू 22:26-28 पद लिखा जाए जीशुंकर रक्त द्वारा आमनकर पाप क्षमा होई अछि रोमियो 5:9 पद लिखा जाए जीशुंकर रक्त द्वारा आमे धार्मिक गणित हेलु एप्रिल 9:14 पद लिखा जाए जीशुंकर रक्त मृत कर्मरु आंभ मानक विवेक को शुद्ध करी अछि प्रथम पीतर 1:19 पद लिखा जाए जीशुंकर रक्त द्वारा पापर बंधन रु आमे मुक्त हेलु प्रथम जहन 1:7 पद लिखा जाए जीशुंकर रक्त द्वारा आमनक समस्त पाप परिष्कार होई अछि प्रकाशित 7:14 पद लिखा जाए जीशुंकर रक्त द्वारा आमने शुक्ल वर्ण हेलु एप्रिल 13:12 पद लिखा जाए जीशुंकर रक्त द्वारा आमे पवित्र हेलु कलस्य 1:20 पद लिखा जाए जीशुंकर रक्त द्वारा आमे परमेश्वर सहित मिलित हेलु एप्रिल 10:20 पद लिखा जाए जीशुंकर रक्त द्वारा
ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲୁ। ଲୁକ 22:20 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ନୂତନ ନିୟମ ପାଇଲୁ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଗ୍ରୀଷ୍ମକ ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଅଛୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ସନ୍ନିକଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗତର ପରିସ୍ଥିତି ବିଲକୁଲ ଭଲ ନୁହେଁ। ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ତାଡ଼ନା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣ୍ଡଳୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାଳକ ମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ। ମୋ ନାମ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବେ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଗାଇବା ମଣ୍ଡଳର ବାଳକ ପବିତ୍ର କୁମାର ବେବର୍ତ୍ତା। ସବୁ ବାଳକ ମାନଙ୍କର ଡାଟା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଅଛି। ପ୍ଲାନିଂ ସବୁ ଚାଲିଛି। এই ଶେଷ ଦିନରେ ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ହେଉ, ସାବଧାନ ହେଉ। ଯେଉଁ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ପରିତ୍ରାଣକୁ ଆମେ ଏହି ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଧରି ରଖିବା, ତେବେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବା। ପ୍ରଭୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ପରାମର୍ଶ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଶେଷ କରିବାକୁ ଯିବା। ଆଉ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ